Okay, baik. So, hari ini kita akan masuk chapter 6. Tajuk dia adalah Geometrical Optics. So dalam Geometrical Optics ni, kita ada dua subtopik. Yang pertama, reflection at the spherical surface, dan yang kedua adalah thin lenses. Jadi kita akan insyaAllah kita akan selesaikan yang 61 pada hari ini sekarang lah. Jadi kita teruskan dengan reflection at the spherical surface. So sebelum kita tengok dulu what is reflection of light. So reflection of light is defined as the return of all or part of a beam of light when it encounters the boundary between two media. So itu adalah definition reflection of light. Artinya semua orang tahulah reflection of light itu apa. Bahasa Melayu dia adalah pantulan cahaya. Jadi pantulan cahaya ni berlaku apabila cahaya tu dia encounter atau dia berjumpa dengan boundary. Sempadan di antara dua media. Media yang dimaksudkan ini adalah medium lah. Kita ada 3 medium kan. Air, solid dan juga liquid ataupun water. So bila light travel, lepas tu dia encounter, contohnya daripada air dengan solid. Contoh solid apa? Macam ni lah. Ni air kan. Ni air, yang ni solid. So ni adalah boundary dia, ni boundary dia lah. Ni boundary. Jadi berlakulah pantulan cahaya. Tak semestinya air dengan solid. Dia boleh jadi air dengan water. Air, lepas tu kat bawah ni water. Pun boleh juga. Berlaku juga pantulan cahaya ataupun reflection of light. So pantulan ni dia tak semestinya dekat cermin je lah. Selalunya kalau kita dekat kita tengok application cermin saja, tapi tidak sebenarnya. Dia boleh berlaku di mana-mana boundary di antara dua media. Dan basically reflection of light ni sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab melalui reflection of light ni lah kita boleh melihat sebenarnya. So macam mana cara dia? Contoh kita ada apa-apa objek lah. Apa-apa jenis objek. Contoh kita ada objek pokok ni kan. So macam mana kita boleh melihat pokok tu sebenarnya? Ni mata kita. So basically cahaya daripada surrounding, daripada matahari ke, daripada lampu ke kan. Dia pergi dekat objek tu, kemudian dia akan pantul masuk dalam mata kita. Kita akan proses objek tu sebagai objek apalah. So itulah kepentingan ataupun aplikasi reflection of light basically. Kemudian padam. Dalam reflection of light ni kita ada law dia. Yang kita panggil law of reflection, di mana ada dua perkara yang perlu ada masa reflection of light itu berlaku. So yang pertama sekali, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Dan yang kedua, angle of incident equal the angle of reflection R. So incident, reflected dan normal. So inilah dia. Incident, reflected dan normal. Incident ray ni adalah ray ataupun sinar cahaya yang sebelum dipantulkan. Reflected ray adalah ray yang selepas dipantulkan, lepas pantulan. Dan normal tu adalah line tengah-tengah di antara incident dan juga reflected ray. So dia punya law dia bagi tahu. So ketiga-tiga ni mesti dalam satu plane yang sama, dan satu lagi dia punya angle mestilah sama. Itu reflection. Yang kedua, kita tengok pula what is spherical mirror. Sebab apa? Kita punya tajuk adalah reflection at a spherical surface. Jadi kita kena tahulah reflection kita tengok. So kali ni kita tengok pula spherical mirror. So spherical mirror is defined as a reflecting surface that is part of a sphere. There are two types of spherical mirror, which is convex ataupun convex ni curving upward,
dan concave, which is curving inward. Okay, ni contoh dia lah. Okay, gambar ni. Kita ada concave dan juga convex. So basically spherical mirror ni adalah mirror yang berbentuk sphere lah. Okay, itu sebab ni kita panggil dia spherical mirror. Okay, dia adalah mirror yang datangnya daripada a part of a sphere. Sebahagian daripada sphere. So contohnya ni kita punya mirror ni. So mirror ni datangnya daripada sphere yang ni lah. Yang bulatan ni. So kita ambil sebahagiannya, dijadikan mirror. Okay. So concave ni dia ada dua jenis. Concave, kalau concave ni maksudnya dia punya reflecting surface dia belah sini. Dia belah sini. Okay. Yang belakang ni akan kita letak silver lining lah. Supaya cahaya dia tak boleh tembus lah kan. Okay. So reflecting surface dekat dalam. Kalau ni reflecting surface dia dekat outward. Kita panggil curving outward. Sini dia punya reflecting surface. Macam mana saya kira. Okay. Macam tu. Kalau yang ni ada macam tu. Okay. Itu dua jenis mirror. Okay, ada dua. Kena ingat ada dua. Kemudian kita pergi kepada term-term yang selalu kita gunakan untuk mirror ni. Untuk spherical mirror. Ataupun untuk reflection at a spherical mirror. Ini ada beberapa term yang selalu kita gunakan. Iaitu yang pertama sekali principal axis. So principal axis is the straight line through the center of curvature C and pole P of the mirror. So ini yang line color biru ni. Ini dipanggil principal axis. Okay, setiap kali kita nak lukis kita punya ray diagram, okay, nanti kita akan tengok ray diagram. Setiap kali nak lukis ray diagram mesti ada principal axis. Okay. Kedua, pole ataupun vertex ataupun point P is the point at the center of the mirror. So yang ni. Okay, yang ni. Point di tengah-tengah mirror. Kemudian kita ada center of curvature, which is the center of the sphere of which a curved mirror forms a part. Yang ni, C. Okay, C tu adalah center of the sphere lah. Tapi nanti bila kita nak lukis kita punya ray diagram, kita tak perlu nak lukis semua sphere, kita hanya lukis bahagian ni je. Okay, tapi yang C ni perlu ada. Kemudian kita ada radius of curvature, which is the radius of the sphere of which a curved mirror forms a part. So radius tu adalah radius lah. Okay, jarak daripada center ke mirror. Ke point tengah-tengah mirror. Itu radius. Dan last sekali kita ada focal length, which is the distance between pole and focal point and is given by F equal to half R. Alright. So F dalam ni dia tak tunjuk lah. Okay, kalau saya padam dulu. Okay, so F tu kat mana? Dekat sini. Dekat tengah-tengah. Okay, dia adalah F ni focus point. Panjang dia daripada mirror ke focus point ni, kita panggil focal length. Okay, ni focus point. Jarak dia, kita panggil focal length. Okay. Dan apa kepentingan focus point? Focus point ni adalah tempat di mana semua cahaya berfokus lah. So kalau ada cahaya datang, so dia akan fokus dekat focus point. Okay. So itu term-term dia. So ingat yang ni. Ini pun penting. R equal to 2F. Ingat ataupun F equal to half R. Okay, focal length adalah separuh daripada radius. Okay, so habis kita punya yang pertama tu. Kemudian kita tengok pula ray diagram. Okay, what is ray diagram? Ray diagram that consists of 2 or 3 rays shown in figure 6.3 can be constructed to determine the location and characteristic of the image formed by a spherical mirror. Okay.
Jadi function ray diagram ni adalah to determine the location and characteristic of the image. Okay, so itu function ray diagram. Ray diagram ni adalah diagram yang kita lukis, okay, untuk tentukan lokasi dan juga karakteristik of the image. Secara teori lah, secara teori. Okay, macam mana nak lukis ray diagram? Ray diagram ni kita lukis, nama pun ray diagram, so mesti ada ray lah. Ray tu adalah yang ni. Ni ray. 1, 2, 3 ni. Ni kita panggil ray dia. Okay. So ada 3 ray yang boleh kita lukis. Tetapi untuk membentuk image, kita hanya perlukan sekurang-kurangnya 2 sahaja. Okay. Bila kita ada soalan sketch ray diagram, untuk certain objek kan. Okay. So kita hanya perlu lukis 2 sahaja. Tak perlulah lukis ketiga-tiga ray. Okay. So ray pertama. Macam mana kita nak lukis? Yang pertama sekali, untuk ray pertama, parallel to principal axis after reflection passes through the focal point of a concave mirror or appears to come from the focal point F of a convex mirror. Okay. So ini untuk concave. Kalau concave, dia passes through focal point. Kalau convex, dia akan appears to come from the focal point F. Yang convex tu nanti kita tengok. Kita tengok concave dulu. Okay, so ray pertama daripada kepala dia ni. Okay, kepala objek ni objek kita. Okay, objek kita memang selalunya arrow lah. Okay. Senang nak lukis lah. Kenapa kita pilih arrow, senang nak lukis. Okay, nak lukis orang boleh. Orang. Okay, tapi selalunya kita akan gunakan arrow. Okay, so dia akan parallel dengan principal axis. So ni principal axis ya. Okay, lepas tu, lepas apa tu kita panggil lepas mirror, dia akan reflected ke arah focus point. Ke focus point. Dia parallel, lepas tu pergi ke focus point. Lepas tu yang kedua, passes or directed toward focal point F reflected parallel to principal axis. Dia lalu dekat focus point dulu ke yang kedua. So yang kedua dia akan lalu dekat focus point dulu. Okay. Lepas focus point dia akan patah balik parallel. Okay, parallel. Jarak ni parallel dengan principal axis. Ya, ketiga, passes or directed towards center of curvature C. Okay, reflected back along the same path. Okay, so dari kepala ni, dia straight, dia pergi ke C, sampai ke cermin ataupun mirror, dia akan patah balik. Lepas tu dia pergi, lepas tu dia patah balik. Kemudian, kita akan dapatlah image. Okay, image dia akan terbentuk pada titik pertemuan ketiga-tiga ray ataupun dua lah. Ataupun dua ray. Okay, so kat sini, ingat kita start daripada kepala kat sini, pertemuan kepala. So, ini pun kepala dia. So, dia akan menghala ke bawah. Alright. So, macam itulah cara kita nak construct. Okay, kita punya image untuk concave mirror. Alright. Kemudian, kita tengok pula itu location. Okay, kita nak tahu karakteristik pula. Okay, untuk karakteristik. Okay, karakteristik. Okay, karakteristik of image. Dia ada 3. Kita boleh cakap dari 3 benda lah. Okay, yang pertama sekali sama ada objek itu real ataupun virtual, inverted ataupun upright, dan juga diminish ataupun magnified.
Okey, setiap location of object akan memberikan image, karakteristik image yang berbeza-beza. Jadi kita tengok dulu yang pertama, real ataupun virtual. Macam mana kita nak tahu image itu real ataupun virtual? Okey, so kita punya mirror ni dia ada depan dan belakang. So ni depan, ni front. So ni mirror kan. So kat sini belakang, ni back. Okey, sekiranya kita punya objek, kita punya image terbentuk dekat depan. Okey, terbentuk dekat depan. Macam dalam figure 6.3 ni. Okey, sekiranya dekat depan, dia akan jadi real. Kat sini real. So kalau kita punya image dekat belakang, dia akan jadi virtual. So dalam kes ni dia adalah real ke virtual? Real. Real lah. Kan? Sebab dia bentuk kat depan. Okey, kemudian inverted ataupun upright. Okey, inverted maksudnya terbalik. Okey, kalau kita punya image kita terbalik, dia akan jadi inverted. Kalau upright tu maksudnya dia sama macam ni. Image kita macam tu juga. Kalau kepala ke atas, dia pun kepala ke atas juga. Jadi, untuk kita punya yang ni, untuk karakteristik untuk image figure 6.3 ni, kita punya image adalah inverted. Okey, sebab dia terbalik lah. Okey, sebab dia terbalik. Okey, dan yang terakhir sekali, diminish ataupun magnify. Diminish ni maksudnya mengecil. Magnify ni maksudnya besar, semakin besar. Okey, jadi sekiranya kita punya image semakin kecil, kita akan cakap dia diminish. Kalau dia magnify, kita akan cakap dia, kalau dia punya image dia semakin besar, kita akan cakap dia magnified. Jadi dalam kes ni, kita tengok image dia semakin kecil berbanding dengan objek. Jadi kita punya karakteristik ketiga adalah diminish. Okey, ataupun satu lagi lah, dia boleh juga jadi size dia sama, same size. So sama ada diminish, magnified ataupun same size. Okey, so itu karakteristik. Kita tengok concave mirror ni, position. Okey, tadi kita tengok objek dekat lagi jauh daripada C. Okey, lagi jauh daripada C. Sekarang, macam mana pula objek dekat C? Tu objek dekat C. Okey. Jadi bila objek dekat C, tengok dia punya apa tu? Ray dia. So ni ray pertama, parallel dan passes through F. Ray kedua, passes through F, lepas tu patah balik, parallel. Okey, dapat titik pertemuan di sini. Jadi kita dapat objek yang, image yang real, sebab dia berada dekat depan. Inverted sebab dia terbalik. Same size. Okay, same size. Jadi, sekiranya kita letak objek kita dekat center of the, dekat center, dekat C, kita akan dapat image yang sama size. Okay, yang kedua, kita letak objek di antara C dan F. Okay, di antara C dan F. Jadi, kita tengok array dia. So, mula parallel yang pertama, kemudian patah balik dekat F. Ataupun satu lagi, pergi dekat F, patah balik parallel. Jadi, kita akan dapat image yang real sebab dia berada di depan. Okay. Inverted, dia terbalik, dan magnified. Okay, dia lagi besar. So, panjang ni, dia lagi panjang daripada yang ni. Itu sebab dia magnified. Okay, sekiranya kita letak objek kita dekat F. Okay. Objek kita dekat F. Macam mana kita nak cari dia punya image. Okay, kalau dekat F, yang passes through F tu tak ada. Okay. Ada ray, 3 ray kan. Satu, dia parallel dan patah balik. Lalu dekat F. Yang kedua, dia lalu dekat F, patah balik parallel. Yang kedua tu kita tak boleh lukis kalau kita punya objek dekat focal point. Okay, sebab benda tu memang kat focal point, jadi kita tak boleh nak lukis ray yang straight ke bawah. Okay. Jadi, itu sebabnya kita ada 3 jenis ray. So, kita akan guna satu lagi, ray yang ketiga. Iaitu passes through C. So, dalam kes ni, kalau kita tengok, dia tak ada image. Sebab apa? Sebab kedua-duanya, kedua-dua, apa tu kita panggil, kedua-dua ray memang tidak bertemu. Bila dia tidak bertemu, kita boleh cakap image dia form at infinity. Okay, itu special lah untuk kita letakkan kita dekat F, kita punya objek dekat focus point.
Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, kita letakkan objek di antara F dan juga mirror. Okey, kalau yang ni dia gunakan parallel, kemudian patah balik ke F dan juga fasa seterusi. Okey, jadi kalau macam ni kes dia, kita tengok dia punya line ni, okey, line ni kalau kita teruskan je, kalau kita tengok dekat sini, line tu dia takkan bertemu dekat bahagian depan. Okey, dua ray ni dia takkan bertemu dekat depan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena buat dotted line. Okey, ataupun virtual line. Virtual line ni dotted line lah, dia tak boleh line macam biasa. Sebab apa? Sebab line ni adalah line yang tak ada pun sebenarnya. Kita buat sendiri untuk tentukan dia punya image. So kalau kita tengok ni, kalau kita dekatkan, dan kita akan dapat image dekat belakang mirror, dekat back. So bila dekat back, maksudnya kita punya image adalah virtual. Dan dia punya shape dia adalah upright dan dia besar. Jadi dia magnified. Okey. Itu concave mirror. Okay, apa dia punya function dia? Concave mirror can be used as a shaving and makeup mirrors because it provide upright and virtual images. Okay, kita guna sebagai shaving dan makeup mirror lah. Sebab apa? Sebab kita nak tengok kita punya muka lagi besar lah. Bila nak makeup tu, kan? Sebab dia provide upright and virtual. Selain daripada besar, dia tengok upright. Tadilah kita tengok muka kita terbalik bila kita nak pakai makeup kan. Saya pun tak tahu makeup mirror tu macam mana. Rupa dia kan. Okey. Itu concave. Sekarang kita tengok pula convex. Okey, convex ni senang saja. Sebab apa? Sebab dia hanya ada satu pattern sahaja. Okey, satu pattern karakteristik sahaja. Ingat, convex mirror dia punya reflective surface dia curve outward macam ni. Curving outward. Jadi dia punya C berada di belakang. Okay, C dia berada di belakang, F dia pun ada dekat belakang. Jadi objek dia ni kita letak kat mana-mana, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, dekat sini ke, end up dia punya ni mesti image dia akan end up dekat di antara F dan apa tu kita panggil mirror. Okay, so kita tengok macam mana construction of the image di dalam convex mirror. So yang pertama sekali, kira yang pertama dia akan parallel, kemudian dia akan reflected away. Kalau kita tengok sini, dia akan reflected away. Dia bukan inward, dia bukan masuk ke dalam, dia akan keluar. So daripada mana dia reflect? Dia reflect daripada focus point. Itu kita buat dotted line ni. Okay, dan satu lagi, pergi straight, okay, pointing toward C dan patah balik. Okay, so dotted line, kenapa dotted line? Sebab kat belakang ni adalah, dekat belakang so dia adalah virtual. Okay, kita tak boleh pergi ke tempat yang virtual. Jadi line ni akan jadi dotted lah sebab dia adalah virtual line. Dan dia punya image pula terbentuk dekat sini. Jadi image dia adalah dekat belakang. So dekat belakang maksudnya image dia virtual. Virtual. Tegak sama macam objek. So dia upright. Dan dia kecil daripada objek. So dia adalah diminish. Itu je. Okay, untuk convex memang ada satu pattern. Itu sahaja. Alright. Convex mirror always being used as a driving mirror because it has a wide field of view and providing an upright image. Itu dia gunaan paling penting. Sebab apa? Sebab kita nak tengok benda yang lagi banyak. Okay, jadi nak dapat benda yang lagi banyak, kita gunakan convex supaya dalam cermin tu boleh muat apa-apa yang ditunjuklah dekat belakang. Okay, dekat side mirror tu, driving mirror tu. Okay. Okay, cermin yang selalu awak guna dekat rumah. Saya tu cermin
Convex ke konkif? Cermin Convex. awak convex ke konkif? Cermin yang cermin lah, cermin nak pakai baju ke apa kan? Cermin kita tengok muka sendiri kan. Okey. Selalu cermin tu dia bukan convex, bukan konkif. Dia adalah plane mirror sebenarnya. Plane mirror sebab apa? Dia bukan, dia tak curve lah. Dia straight. Kenapa straight? Sebab straight ni special dia. Dekat mana-mana, okay, dekat mana-mana pun, kita punya reflection sama je. Sama size. Tak adalah kita tengok. Kita jadi besar. Itu sebab dia lah plane mirror, kita panggil lah. Plane mirror. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan size yang sama. Okay. Kemudian image yang awak nampak, gambar yang awak nampak dalam cermin tu virtual ke real? Siapa tahu? Tu virtual ke real? Real kot. Real. Sebenarnya gambar yang kita naik tengok dalam cermin itu adalah virtual. Sebab benda tu dalam cermin Bila kita cermin kan, gambar kita tu, image kita tu adalah dalam cermin tu. So, dia adalah at the back of the mirror. So, kalau kita duduk kat sini kan, ni mirror, kita duduk kat sini 1 meter. So, image kita akan berada di 1 meter di belakang mirror juga. Okay. So, kita kena tahu real tu macam mana, virtual tu macam mana. Kalau virtual yang macam tu. Okay. Kalau real tu maksudnya kita memang boleh nampak benda tu projected dekat depan. Okay, benda tu boleh projected dekat dunia yang nyata lah, bukan dalam cermin. Itu real. Okay. Sekarang kita masuk part calculation pula. Okay, tadi kita belajar ray diagram. Ray diagram function dia adalah untuk tentukan location dan juga characteristic of the image. Okay, menggunakan ray diagram. Sekarang kita akan pakai pula equation. Kita ada 2 equation untuk tentukan. Sekali lagi, kita boleh tentukan juga menggunakan equation location dan juga characteristic of the image. Okey, jadi kita ada 2 jenis equation. Yang pertama, setelah equation ni lah mirror equation. Okey, 1 over f equal to 1 over u plus 1 over v. Where f is the focal length, u is the object distance from the pole, v is the image distance from the pole. So, f ni kita dah tahu jarak di antara fokus dan juga mirror. Object distance adalah objek di antara distance di antara objek dan juga mirror ataupun pole, center of the mirror. Dan image distance V is the distance between V dan mirror. Okay. So, contoh, kita ada mirror macam tu. Okay, ini kita punya objek. Okay, image kita kat sini contoh. So, yang ini jarak ni adalah U. Jarak ni adalah F. F pula silap. V. Okay. Kemudian satu lagi equation kita ada, iaitu kita panggil linear magnification. So, what is linear magnification? Linear magnification of the spherical mirror is defined as the ratio between image height and object height. HI bahagi HO. Ataupun kita boleh juga samakan dengan negative V over U, negative image distance bahagi dengan object distance. Okay, ni. Okay. So, ingatlah ada 2 formula ni. 1, 2. Dia dalam chapter ni memang ada 2 formula tu sahaja. Length pun gunakan equation yang sama. Okay. Sebelum kita start nak kira-kira, start calculation, start buat soalan, kita perlu tahu dulu sign convention. Okay. Kenapa? Sebabkan sign convention ni dia boleh dia menunjukkan sesuatu lah. Dia boleh bagi tahu kita something. Alright. Untuk objek distance U. Okay. Kalau positif, maksudnya objek itu adalah real. Kalau negatif, maksudnya objek itu adalah virtual. Okay. Real tu adalah
berada di depan, objek berada di depan. Kalau virtual, objek berada di dalam mirror. Okey. Yang kedua, image distance. Okey. Kalau image kita real, apa yang masuk real image? Real image ni adalah image yang terbentuk dekat depan ataupun same side of the object. Dan manakala virtual image adalah image yang terbentuk at the opposite side of the object. Contoh kalau objek kita dekat sini, image kita dekat sini juga. Same side. Okay, kalau kita punya image kat sini, ni objek. Image kat sini, maksudnya dia dah dekat opposite side. Ini di depan, di belakang. So maksudnya ni virtual lah. Kan virtual. Kalau virtual, kita punya V akan kita letakkan negatif. Contohnya kita kira-kira kan, kita gunakan equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Kita kira-kira kita dapat V dia sama dengan negatif 8 cm. Contoh, maksudnya image yang kita dapat tu adalah virtual image. Okay, focal length. Okay, focal length, kalau concave mirror dia akan positif. Kalau convex mirror dia akan jadi negatif. Okay, concave positif, convex negatif. Kemudian magnification, kalau upright image positif, inverted image negatif. Maknanya banyak benda. Banyak benda yang kita dapat daripada sign convention tu sendiri. Okay, selain daripada magnification, HI pun sama juga. HI pun sama. Height of the image. Kalau height of the image dia positif, maksudnya dia upright. Kalau negatif, maksudnya dia inverted. So kita boleh gunakan magnification untuk upright dengan inverted ni kita boleh tahu tentang dua benda lah, magnification dan juga HI. Okey, kita tengok soalan untuk lebih memahami benda ni. Okey, soalan yang pertama. A dentist uses a small mirror attached to a thin rod to examine one of your teeth. When the tooth is 1.2 centimeter in front of the mirror, the image it formed is 9.25 centimeter behind the mirror. Determine the focal length and state the type of mirror used. Okay. So 1.2 cm ni apa? When the tooth is 1.2 cm in front of the mirror. Okay, jadi tooth tu adalah kita punya objek. Jadi 1.2 ni adalah dia punya U. U tu. Okay, U. Kemudian the image form is 9.2 cm behind the mirror. So 9.25 ni adalah V. V. Okay, jadi V, ini yang saya kata sign convention ni. Sebab dia kata image form behind the mirror. So dia terasa di belakang mirror. Jadi V kita kena letak negatif. So V kita sama dengan negatif 9.25 cm. Okay, boleh faham So A, dia nak cari focal length. Jadi focal length kita akan gunakan 1 over F lah. 1 over U. So 1 over F 1 over 1.2 plus 1 over negative 9.25. So dapatlah F sama dengan berapa? F tu? Okay, so F dapat 1.38 cm. Okay, dapat. Okay, soalan kedua dia kata state the type of the mirror used. Agak-agak mirror apa ni? Kita ada dua jenis mirror, convex dan concave. Okay, so apa jenis dia? Macam mana kita nak tahu jenis mirror? Kita tengok kat sini. Sign convention ni, tengok. Focal length. Kalau concave, maksudnya dia positif. Kalau kita punya F negatif, maksudnya convex. Jadi dalam ni, dia punya
F adalah positif. Jadi dia adalah concave mirror. Okay, boleh? Boleh je. Boleh je. D. Okay, determine the magnification of the image. Okay, magnification and sama dengan dia membandingkan H, dia tak bagi, dia ada V dan U, kita pakailah negative V over U. So negative 9.25 divided by 1.2. So dapatlah magnification sama dengan 7.71. Okay, magnification dia tak ada unit dia. Okay, magnification tak ada unit. Okay. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 ni susah sikit. An upright image is formed 20.5 cm from the real object by using the spherical mirror. The image height is 1/4 of object height. Where should the mirror be placed relative to the object? Jadi apa daripada sini, okay, kenapa saya cakap susah soalan nombor 2 ni? Sebab dia bagi tahu apa? Mula-mula dia bagi tahu upright image is formed 20.5 cm from the real object. Jadi 20.5 ni dia bukan U, dia bukan V. Dia adalah jarak di antara objek dan image. Okay, di antara objek apa tu, di antara objek dan juga image. Tapi satu benda yang memudahkan kita, okay, dia bagi tahu kat sini, image dia adalah upright. Okay. Okay, satu benda yang awak kena tahu, kalau objek tu real, dia mesti inverted. Okay. Lepas tu kalau objek tu virtual, dia mesti upright. Dua ni dia mesti pair dia macam tu. Okay, real dengan inverted, virtual dengan upright. Jadi sekiranya dia bagi tahu image dia upright, maksudnya kita tahu image tu mesti virtual. Okay, mesti virtual. Kalau image tu inverted, dia mesti real. So dalam ni dia dah bagi tahu dah upright image. Jadi upright image upright image maksudnya dia adalah virtual. Jadi kita boleh anggap kita punya jarak macam ni. Kita nak lukis. So ni kita punya principal axis. So ni contohnya kita punya length, kita punya mirror. Saya tak tahu lagi mirror kita mirror apa, jenis apa. So kalau kita punya objek dekat sini, so kita punya image berada dekat belakang, mesti dekat belakang. Jadi jarak yang dia kata 20.5 tu adalah jarak yang ni. Okay, boleh faham ke yang tu? Part tu? Faham tak? Tak faham bagi tahu. Faham ke? Faham saya, faham. Faham saya. Faham Okay, kemudian dia kata the image height is 1/4 of objects height. Okay, yang ini dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu magnification. Okay, the image height is 1/4 of object height, 1/4 daripada objek. Okay, 1/4 daripada objek. So 1/4 daripada objek maksudnya apa? Contoh kita punya kita punya height of the object adalah HO. Okay, so HI kita sama dengan 1/4 HO. Okay, so magnification sama dengan HI bagi HO. Jadi HI kita 1/4 HO bahagi dengan HO. So kita akan dapat magnification equal to 1/4. Ini kita potong.
Okay. Dekat bawah. Okay, so sekarang saya dah ada magnification. Saya ada jarak di antara objek dan image. Okay, itu yang dibagi dalam statement yang pertama tu. Kemudian kita tengok soalan dia. Dia nak apa? Where should the mirror be placed relative to the object? Jadi the mirror, where should tu maksudnya distance lah. Mirror relative to the object. Maksudnya dia nak U. Okay, dia nak U berapa. Okay, jadi macam mana kita nak cari U? Alright. Okay, so magnification kita dah ada. Kita ada jarak di antara objek dan image. Okay, so berbalik kepada gambar ni. So yang ni jarak ni. Jarak ni apa? U. U. Okay, ni jarak ni U. Jarak ni V. V lah. Okay, ataupun 20.5 tolak U. Betul tak? Betul. Okay, 20.5 tolak U. Okay, tapi memanglah ada V. Tapi bila kita nak tulis V tu, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab benda tu 20.5 V tu, okay, benda ni adalah virtual. Okay, virtual. Maksudnya V dia kena ada apa? Dalam calculation kita letak apa? Negatif. Negatif, pandai. Jadi kita simpulkan lah. Okay, kita ni kan. So apa yang kita ada? So kita ada first, kita ada U. Saya tulis U. U tu sama dengan U. Kemudian V kita sama dengan negatif 20.5 tolak U. Dan kita ada N 1/4. Okay. So kita nak cari U. Kita boleh pakai equation magnification. So M sama dengan negative V over U. So 1/4 magnification kita negatif. V kita negatif 20.5 minus U. Bahagi dengan U. So dapat berapa tu? Okay, ni negatif-negatif boleh cancel. So 20.5 tolak U bahagi U. Darab 4. So kat sini kita buat sama lah. U sama dengan 4 darab 20.5 tolak U. So U sama dengan bahagi. So dapat jawapan U sama dengan 16.4 cm. Okey, boleh yang pertama. Okey, yang ni A. Yang ni A. Kemudian kita buat B pula. Okay, B. Dikata calculate the radius of the curvature of the mirror and describe the type of mirror required. Okay. Okay, so dia suruh cari radius of the curvature. So radius of the curvature adalah 2 kali F. Jadi kita boleh cari F dulu. Kemudian barulah kita cari kita punya radius of curvature tu. Dia adalah 2. Okay, so F, kita akan guna equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, tapi V tadi, kita ganti dulu lah. Kita gantikan kat sini dulu. Sebelum kita nak masukkan nilai V, kita ganti ke V sama dengan negatif 20.5 tolak U tadi kan. So U kita 16.4. Kita dapat negatif 20.5 tu 4.1. Okay, so barulah kita masukkan kita punya
formula. So 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. U 16.4 plus negative 4.1. So kita akan dapatkan F is equal to negatif 5.47 cm. Okay. Describe the type of mirror. Okay, so apa type of mirror ni? So F kita negatif, jadi mirror dia adalah jenis convex ke concave? Convex. Convex. Okay, itulah cara dia. Okay, untuk C, dia kata sketch and label ray diagram to show the formation of the image. So, saya lukis kat atas ni ya. Okay, so sketch and label array diagram. So, sekarang kita dah tahu dah dia punya array kita, kita punya mirror kita adalah convex. Jadi, kita boleh start lukis. So, nak lukis je, kita akan mulakan dengan prinsipal ray yang pertama. Okay. Kemudian kita akan lukis kita punya mirror. Okay, convex. Macam itulah. Okay, kemudian kita akan letak F dan C. F dan C dekat belakang. Kalau untuk convex dekat belakang. So, ni F, C. Kemudian kita letaklah mana-mana kita punya ni objek. Ni objek. Okay, so itu SOP yang saya tunjuk prosedur dia macam mana kita nak lukis. So, principal axis, mirror, FC, objek. Okay, lepas tu barulah kita lukis dia punya ray. So, yang pertama, ray yang pertama parallel. Kemudian lepas mirror, dia akan reflect. Reflect daripada mana? Reflect daripada F. So, kita buat dotted line dulu kat F ni. Kemudian kita sambung dekat sini. Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan straight daripada C. So, pergi kat sini. Okay, lepas tu kita buat ke lain. Okay, so straight. Straight ke mana tu? Straight ke C tu. Okay, dia akan pergi ke sini. Okay, lepas tu dia patah balik. Okay, jadi kita dapat image dekat sini. Okay, so image dia virtual, diminish, upright. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 pula. Okay, the person of 1.6 meter height stands 0.6 meter from a surface of a hanging shiny globe in a garden. Okay, apa dia bagi kat sini? 1.6 meter tu adalah dia punya apa? HO. Okay, object height. Okay, person tu adalah height. Objek stands 0.6 meter from a surface of hanging shiny globe. So, shiny globe ni adalah kita punya reflecting surface. Okay, reflecting surface. Jadi, 0.6 meter ini adalah kita punya U. If the diameter of the globe is 18 cm, where is the image of the person relative to the surface of the globe? Okay, dia bagi diameter 18 cm. Dia tanya image of the person relative to the surface of the globe. Jadi, dia nak V. Alright. Jadi, kita ada, dia bagi HO, dia bagi U, dia bagi diameter. Okay, so diameter, daripada diameter ni kita boleh dapat apa? Apa yang kita boleh dapat? Untuk membantu kita dalam pengiraan nak cari V tu. Apa yang kita boleh dapat daripada diameter? Kita boleh dapat focal length. Focal length. Okay, focal length. Macam mana dapat focal length? Bagi 4. Bahagi 4. Bagus. Okay.
So maksudnya diameter, daripada diameter kita bahagi 2 untuk dapatkan radius. Okay, dah dapat radius, kita bahagi 2 lagi untuk cari dia punya focal length. Okay, bagus. Okay, 18 cm bagi 4. F sama diameter bahagi 4. Okay, 18 cm bahagi 4 dapat berapa ya? 416 4.5. Ini 4.5. Okey, 4.5 cm kita punya F. So kita dah ada F, kita dah ada U. So kita bolehlah cari V guna equation 1/F. Okey. Cuma sekarang F ni, okey, F ni kita kena tahu juga. Okey, kita kena tahu yang dia ni convex ke concave. Siapa tahu? Yang kita punya reflecting surface kita convex ke concave? Concave. Concave. Kenapa concave? Okay, jawapan dia bukan concave, jawapan dia convex. Sebab apa? Sebab benda ni adalah globe. Globe. Okay, globe tu bentuk dia sphere kan. So kalau kita ni orang dia. Okay, so dia punya reflecting surface dekat belah sini adalah bentuk dia macam tu. So ini adalah convex. Okay, boleh faham ke? Boleh. Okay, right. Jadi bila convex ni maksudnya kita punya F kena jadi negatif. Okay, so dia akan jadi negatif 4.5 cm. Tapi sebelum tu, bila kita nak kira F, U dan V ni, pastikan ketiga-tiga ni ataupun dua dia, F dan U ni mesti unit yang sama. Okay, sekarang ni kita punya F dalam cm, kita punya U dalam meter. Jadi kita tukar dululah U kita dalam cm. Okay, yang ini so saya tulis kat sini lah. F, sebelum kira saya tulis F sama dengan negatif 4.5 cm dan U sama dengan 0.6 meter sama dengan 60 cm lah kan. 60 cm. Okay, so sekarang baru kita start buat. Okay, so 1 over negatif 4.5 1 over 60 plus 1 over V. So kita akan dapat V is equal to okay, kalau saya kira saya dapat negatif 4.19 cm. Okay, B. How tall is the person's image? How tall is the person's image? Jadi HI kita nak cari, HO kita ada, U kita ada, V kita ada. Jadi kita boleh pakai equation HI over HO equal to negative V over U. One point six negative 4.19 divided by U 0.6. 0.6 pula jangan silap V kita dalam cm, U kita mesti dalam cm, which is 60 cm. Okay, so dapatlah HI sama dengan 0.11.
Betul, 0.11 meter. Okey, so far okey eh? Ada soalan tak? Soalannya? Tak ada. Tak ada faham eh? Kenapa saya buat meter kat sini? Yang ni cm, yang ni cm. Saya buat meter sebab yang ni meter ni kita akan tengok yang ni HO ni. So 1.6 meter unit 2 ni kena sama. Okay, yang ni ini meter, ini pun meter. So yang ni pula unit dia kena sama. Yang ni. Kalau ni cm, bawah ni pun kena cm. Okay, so sekarang kita tengok pula C. Okay, C dia nak tanya apa? State the characteristic of the person's image. Okay, characteristic of the person image. Okay. So, dia real ke virtual? Virtual. Virtual. Sebab apa? Sebab apa virtual? Sebab convex. Sebab convex boleh. Dia boleh lah. Okay. Kita tahu kalau convex dia punya image mesti virtual. Boleh. Okay. Satu lagi cara kalau nak tengok daripada numbers ni. Okay. Kita tengok dia punya V. Okay. Kita tengok dia punya V. Okay. V dia negatif maksudnya dia virtual. Kalau V kita positif dia akan jadi real. Okay. Yang kedua. Upright ataupun diminish. Upright ataupun inverted. Upright. Upright. Okay. Yang ni senang. Okay. Kalau kita dah tahu salah satu, virtual, dia mesti upright. Kemudian, diminish ataupun magnify. Diminish. Alright. So, diminish. Kenapa diminish? Sebab HI dia lagi kecil daripada HO. Okay. HI lagi kecil daripada HO. Okay, sebenarnya ada satu lagi cara macam mana kita nak tengok. Contoh kalau calculation dia tak bagi HI, dia tak bagi HO. Okay, dia tak bagi HI. So, susah untuk kita nak buat comparison. Tapi dia bagi magnification. Okay, dia tak bagi HI, HO untuk kita buat comparison yang dia kecil, makin kecil ke makin besar. Tapi dia bagi magnification. Kita boleh tentukan dia diminish ataupun dia magnify. Okay, cara dia kita tengok dia punya nilai dia tu. M. So, magnification, sekiranya magnification kita melebihi 1, so maksudnya objek tu magnified. Dan sekiranya M kita kurang daripada 1, so maksudnya kita punya image kita adalah diminish. Ni cara kita nak tengok kalau kita gunakan nilai magnification. Okay, selain daripada tu magnification juga dia boleh bagi tahu tentang upright ataupun inverted. Kalau kita punya magnification tu positif, maksudnya upright. Kalau magnification kita negatif, dia akan jadi inverted. Okay, itulah daripada magnification. Saya tulis kat sini. M positif ataupun positif M. Positif M upright, negatif M inverted. Okay, so last, terakhir sekali. Okay, lama sikit hari ni, tak apa. Okay. Okay, boleh lagi ya? Ke dah terlarat lah? Boleh lah, satu lagi ya? Satu lagi je. Boleh sir. Okay. Last question sebelum kita habis. A shaving or makeup mirror forms an upright image of a light bulb on a wall of a bathroom that is 42 cm from the mirror. Okay, jadi ini 42 cm ni. Apa dia? U ke V? U ke V? V. Baca apa? V kan? Pandai. Okay, dia adalah image. Okay, image. Dan dia kata upright. Maksudnya apa?
Maksudnya V kita? Negatif. Yes. Okay, kita tuliskan kat bawah ni. So V kita sama dengan negatif 42 cm. Okay. Kemudian dia bagi tahu the height of the bulb is 8 mm and the height of its image is 56 mm. Jadi ini adalah HO dan juga HI. Itu dia. Okay. Sketch a label ray diagram to show the formation of the bulb image. Okay, sketch a label ray diagram to show the formation of the bulb image. Okay. Tapi yang A ni kita skip dulu, kita buat yang B dulu. Sebab apa saya cakap? Sebab yang untuk buat A ni kita kena tahu juga, okay, dia punya U kat mana sebenarnya. Mana boleh kita nak buat image tapi kita tak tahu U dia kat mana kan. Jadi kita buatlah dulu B. Kita buat B dulu. Okay, B 1. Calculate the position of the bulb from the pole of the mirror. Okay, from the pole of the mirror. Jadi dia nak V lah. Dia nak U lah. Position of the bulb. Bulb ni kita punya objek. Okay, jadi kita ada V, HO dan HI. Kita nak cari U. Kita pakai equation HI over HO. Okay, HI kita 56. Bagi 8. Negative 42 divided by U. So kita dapat U is equal to 6. Okay, 6 cm. Focal length nombor 2. Dia nak cari focal length. Jadi 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, dapatlah F sama dengan 7 cm. Okay, so sekarang kita dah ada nilai U dan F. Barulah boleh senang kita nak buat kita punya kita punya ray diagram untuk case yang ni. Okay, so nak buat ray diagram. So first kali kita kena tahu kita punya mirror dia apa. Ini siapa? Jadi kalau kita tengok F dia adalah positif, jadi dia adalah concave mirror ya. Jadi principal axis, first kali principal axis. Kemudian concave. Jadi macam itulah. Concave. Label F. Label C. Okay. Kemudian objek kita nak letak kat mana? Objek kita letak mana? Okay, objek kita akan letak dekat sini. Kenapa letak situ? Ada tak? Sebab fokus length lagi panjang. Ya, betul. Sebab focal length dia dah 7, U dia 6. Mestilah kita punya ni dekat depan F kan. Lagi dekat dengan mirror. Okay. So, kita buatlah dia punya ni. So, yang pertama, parallel. Lepas tu, dia patah balik lalu dekat F. Okay. Dan satu lagi, dia akan lalu dekat C. Okay, akan passes through C. Okay, daripada C. Terus. Okay, sampai ke depan dia patah balik. Okay, sampai depan dia patah balik. So, kalau kita tengok dia takkan bertemu dekat sini. Saya punya ni tak ikut scale jadi dia mengarut macam tu lah. Okay. So, kita akan extrapolate dia kat belakang. Okay.
Dapatlah kita punya image dekat situ. Okay, dia adalah virtual image dan dia adalah upright. Okay. Itu saja untuk hari ini.